এখানে आप क्या आता है? अच्छा अच्छा खाली हाथ से আরে দিয়া মন দেখলে ভয় লাগে বুঝলে বাচ্চা মারতে ভয় লাগে এই কোণায় বসে আছে এটা ডানা সব তো না কি বলবো ওই হ্যাঁ ওই दाना আগে দেখে না আগে দেখে না दाना सब तो दाना 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 बच्चा थी अरे अंकल का पास दे दो ये रास्ते का बच्चा है এখন এখন ও বন্ধ ছিল না কিছু ধরে বন্ধ ছিল তো এই কারণে ঢুকে গেছে कुछ से बंद था ना इससे अच्छा अच्छा তুমি বলছো বড় বিশাল জাত মাছ ये तो বাচ্চা আরো তো বিশাল সাইজের হয় 7 7.5 ফুট লম্বা হ্যাঁ হ্যাঁ জানি ওই পাঁচিল পার ওইদিকে আগ দিয়ে করে দিচ্ছি ওই পাঁচিল পার থেকে এসেছে এই কালিজা ভাগ ভাগ হ্যাঁ ওখানেই ছাড়বো একটু আগে গিয়ে বাঁ দিকে বাট বাট छोड़ दे रहे हैं पाचिल के उस पार अरे नहीं दीदी डरने का क्या बहुत सीधे हैं लोग चलो 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 जाओ गुस्सा मत करो गुस्सा नहीं करो हमारे पर काटो मत तुमको रिलीज़ कर रहे हैं काटो ना चलो चलो नहीं लगता अरे नहीं भैया हमारा तो सारा जीवन निकल गया